Hosea 12, Hosea 12. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Maha Kudus yang setia. Ephraim feedeth on wine, and followed after the east wine. He daily increased list and desolation, and they do make a covenant with the Assyrians, and oil is carried into Egypt. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. The Lord had also a controversy with Judah and will punish Jacob according to his ways. According to his doing will he recompense him. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. He took his brother by the heel in the womb, and by his strength he had power with God. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagalannya ia bergumul dengan Allah. He had power over the angel and prevailed beware, and made supplication unto him. He found him in battle, and there he spake with us. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Even the Lord God of hosts, the Lord in his memorial, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Therefore turn thou to thy God, keep mercy and judgment, and wait on that continually. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Is in a merchant, the bells of David are in his hand, he love to appear. Sama seperti Kanaan dengan raja palsu di tangannya dan suka memeras. And Ephraim said, Ye I am become rich, I have found me out substance in all my labors, they shall find not iniquity in me that were sins. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. And I that am the Lord thy God from the land of Egypt will yet make the thee to dwell in tabernacle as in the days of the feast. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak dari tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. I have also spoke by the prophet, and I have multiple vision and use shielded by the ministry of the prophet. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi pengetahuan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Is there equity in Gilead? Surely they are vanity. They sacrifice bullock in Gilgal. Yea, their altar are as heap in the furze of the field. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mezbah-mezbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. And Jacob fell into the country of Syria, and Israel served for a wife, and for a wife he kept sheep. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri, ia menjadi gembala.
And by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved. Israel dituntut oleh Tuhan keluar dari Mesir. Dengan perantaraan seorang nabi, ia dijaga. Ia dijaga oleh seorang nabi. Ephraim provoked him the anger house greatly. Therefore shall he leave his word upon him, and his report shall his Lord return unto him.